Minasan. Uulitin ko minasan. Hi. For, na- for Ichiban, ay sorry, tama, Ichiban. For number one, anata no uchi wa ike kara chikai desu ka? Ano nga yung uchi minasan? Uchi ay bahay. Ano yung Bahay. eki? Eki ay Malaki. station. Maganda. Station. Malapit lang ba daw yung bahay sa station? Chika yung ginamit na adjective. Ano yung opposite ng chikay? Toy. Yan ay far. So yung answer niyo dito, toy. Opposite ng chikay, toy. Malayo daw. Kung tinatanong nyo kasi, yung bahay mo ba, anata no uchi wa, ekikara, chikay desu ka? Malapit lang ba sa station? Sagot niya, iye, toy desu. Malayo. Ganyan din yung nangyari sa example. Kono tamago wa atarashi desu ka? Bago ba yung mga itlog? Kasi tamago, itlog. Or fresh ba yung mga itlog? Sagot, iye, furoy desu. Hindi na fresh yung itlog. So, hahanapin nyo lang yung opposite ng mga adjectives na ginamit. That's for number one. For number two, guys, umewa kirei deshita ka? Tinatanong niya kung ano nga yung kirei? Yung dalawa yung meaning ng kirei. Ano yung kirei, Anasan? Maganda. Hi, okay. Maganda or clean? Hmm. Tinatanong niya kung maganda ba or clean yung dagat? Ume. Sagot niya, iye, amari, kireja, arimasen, dashta. So, yung negative ng kirei dashta, guys, yan ay ja, arimasen, dashta. Di ba, na-discuss natin, pag na-adjective yung katulad ng kirei, yung gagamitin lang ay ja, arimasen sa negative ng kirei. Pero pag i-adjective naman, katulad ng number one, tenki wa yukata desu ka? Good ba yung weather? Weather tenki. Yukata, good. Sagot niya, iye. So, paano natin to i-change into negative form? Magiging yukuna kata. Yan yung negative ng good. Kuna yung idudugtong, di ba guys, pag i-adjective. Pag na-adjective, ja arimasen dashita. Okay? I-analyze nyo lang yung sentence, hanapin yung mga adjective, then i-change into their negative. Kasi puros iye to eh. So, negative yung mga i-answer nyo. Dazo minasan. Kumbawa minasan. Mag-proceed na tayo sa Monday-san. Okay, this time guys, ang example, yung Ray or example, ano hituwa? Ano nga yung itatanong pag pinag-uusapan yung tao? Yan ay, ano yung who? Yung who ay dare. Kaya dare yung answer niya kasi yung answer naman ng nakausap niya, Mira Sandes, pangalan ng tao. So, dapat yung itatanong mo, dare desu ka? Who is that person? Ano hito wa dare desu ka? Who is that person? Sagot, Mira Sandes. Kaya, dare yung sagot niya dito. Okay, minasan. Okay, another example for number one. Natsu to, fuyu to. Ano yung natsu? Ano yung mga season? Natsu ay summer. Fuyu, ano yung fuyu minasan? Winter. Hi, okay. Winter. Yung ano yung answer natin dito? Pag nandito yung hoga, ito yung last discussion natin. Pag nandito si hoga, guys, yung tanong ay, dochira ga suki desu ka? So yung answer sa number one, dochira. Ha? Okay. Nasa mga lessons lang natin yung answer, guys. And this is lesson 12. So yung mga na-discuss natin sa lesson 12, ito lang din yung mga lumalabas sa exam. Okay? Dozo minasan.
We will proceed with our last Monday. And if kaya pa sa oras, pagkatapos ng checking, mag-proceed na din tayo sa lesson 13. This will be the last Monday for lesson 12. Ang gagawin dito, minasan, i-analyze yung story. Tapos, ang gagawin dito, X if hindi tama yung sentence dito na i-refer niyo sa paragraph. If tama, circle yung isulat ha. If tama gani guys, circle. If mali yung statement according sa sinabi dito, X yung ilalagay. Okay? Kayanin magbasa guys and i-comprehend yung binasa. I-try lang. Okay, dozo minasan. Watashi no Okay, explain ko ulit minasan ha. Ang gagawin dito, babasahin to, itong story, tapos sasagutan yung 1 to 5. Ang gagawin sa 1 to 5, babasahin yung statement kung inline mo siya sa binasa nyo na story. Kung tama ba yung statement na to, pag tama, circle yung ilalagay, pag mali, X. Okay? So, dapat basahin, i-comprehend yung binasa, tapos mag-refer kayo sa answer nyo dito sa story. Okay? Minasan, i-try nyo. Okay po, Sensei. Hi, okay. I-try basahin ha. Tapos okay, dozo minasan. Okay, minasan, we will check your answers. Number 1. Anata no ochi wa eki kara chikai desu ka? Ano yung pakibasa minasan? Anata no? Minasan? Minasan, nandyan kayo minasan. Minasan? Hi, anata no ochi wa, Hindi ko mabasa sensei yung mali. ito. Anata no Kara, eki kara Yukikara, chikai desu ka? desu ka? Hi, ano yung sagot niyo dito? Circle ba ma'am yung ano, pag yes? Ha? Sensei? Uy, ay sorry. Yung answer dito, toy. Pag Toy kasi yan yung opposite ng chikai. ay, Ano yung chikai? chicken. Chikai ay Maganda. kirei ang maganda. Ang chikai, near. Malapit. Yeah. So, malapit lang ba daw yung bahay nyo sa station? Ano yung eki? Station. Train station. Ay, okay. Yung sagot niya, iye, toy des. Ibig sabihin, hindi daw malayo. Toy, far. Okay? Pakibasa nga ulit, minasan. Anata no ochi wa Anata no uchi wa, ano yun? yung station. Eki kara Eki kara, eki kara, chikai desu ka? ikai desu ka? Hay, sagot, toy desu. Oi desu. Okay. Oi desu. Next, number 2. Nichiobi wa kuruma ga oi desu ka? Ano yung uwi? Mabilis. Pass. Pass ba yun, sensei? Yung Uwi. bus, yung bus ay basu.
Hindi, pass. Mabilis. Ano yung kuruma? Car. Car. So, yung ibig sabihin dito, nichiyobi wa kuruma ga oi desu. Ano yung oi? A lot. Um, Marami. Marami. Sa nichiyobi, ano yung nichiyobi? Monday. Ay, tama. Ay, Sunday. 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 Sa Sunday ba, marami ba yung mga cars? Sagot niya, iye. Sukunai desu. Ano yung sukunai? Konti daw. Sukunai ay Ko, opposite siya ng uwi. So, hindi masyado marami. A little or few. Little. kaunti. Alright, okay. Guys, nandun, ito ay nasa mga vocabularies natin. Next, you have number 3. Suno kamera wa karui desu ka? Ano yung karui? Mabigat. Light. Yung karui ay Camera. tama, light. Karui. Hindi Alay. mabigat. So, ano yung opposite ng hindi mabigat? Yan ay umui. Amoy. Umui, okay. Pakibasa minasan, number 2 and number 3. Nichobi wa Chibiwa. ano yung car? Rumaga. Ay, Ides ka. ui desu ka? Wait this. Ides ka. Sagot, Iye. 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 Chrome. Shukunai. Sukunay. Shukunai desu. Des. Sunaidas. Few lang daw yung mga sasakyan sa Sunday. Next, number 3, pakibasa minasan. Suno kamera wa Sono, camera wa. Tuno camera wa. Ano to? Hindi ko Ano yung- mabasa yan. Labo. Babasa ko lang yung ides ka. ano yung light? Karui. Karol. Karoy. Ui desu ka? Ides ka. Sagot, Iye. Ides. iye. Umoi desu. Umoy des. Moide. Alright, next, yeah, number 4. Yakyu ga suki desu ka? Ano yung yakyu? Baseball. Baseball. Alright, baseball. Yung suki, like. Ay, like. Like. Gusto mo ba yung baseball? Do you like playing baseball? Sagot niya, iye. Ano yung opposite ng suki? Suki. Yan ay kirai. Yan. Kirai desu. I dislike playing yakyu. Ano nga yung opposite ng suki, minasan? Kiray. Kirai, okay. Pakibasa minasan, yakyu ga Yakyuga. suki desu ka? Suki desu. Suki des ka. Right. Iye. 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 Ano yung dislike? Karai. Karay. Karay Kiray? des ka. Kirai desu. Kiray. Kiray Kiray des. des. Kirai desu. Okay. Kiray des. Minasan, do you have questions here before we proceed? Yung gagawin lang talaga dito, guys, yung opposite ng mga adjective nila. Opposite ng, ano yung opposite ng chikay? Uy. 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 Ano yung opposite ng uy? Sukunai. Ano naman yung Sukunay. Hi. Ano naman yung opposite ng karui? Umoy. Kumoy. Hi. Umoy. Yung opposite ng suki, Kiray. kirai. Kiray pala. Kiray. Hi. Yung kirei, yan ay beautiful. Kirei. Kiray. Next, we have number 1. Tenki wa yukata desu ka? Iie, yukuna kata desu. So, ito yung negative form ng yukata. I-change lang, kunai. Pero Kunay. pero past tense siya, kaya yung kunai magiging yukuna kata desu. Kunakata des. Okay, nasa rule niyan, pag i-adjective, kunai yung i-changed sa i. Pero pag past, nangyari na, kaya lalagyan ng kata.
Pakibasa nga minasan. Thank you wa. Thank you wa. Iwa. Yukata desu ka? Yukata desu ka? Ka. Hai. Sagot. Iye. 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 Yukuna. Yokonai. Kata desu. Yokona kata desu. Hai. Okay. Ano nga Yokonai yung kata desu. negative form ng yukata? Yukuna. Yokona Yukuna kata. kata. Yokona kata. Hai. Next, number 2. Kino wa. Ano yung kino? Number 2, ma'am. Ay, yes. Hai. Yung number 2, yung kino dito, yan ay yesterday. Yesterday. Hai. Kino wa ame deshita ka? Umulan ba yesterday? Sagot? Iye. Kasi yung ame, guys, yan ay na-adjective. Pag na-adjective, ja arimasen yung i-change. Kaya ame ja arimasen deshita. Deshita kasi kino na. Kino. Yesterday. Nangyari na. Past tense ng ame des. Yan ay ame deshita. Pakibasa nga minasan. Kino wa Kinuha. ame deshita ka? Ami deshita ka. Hai. Sagot. Iye. Iye. Ja Ame ja arimasen. arimasen Deshita. Deshita. Hai. Ano nga yung negative ng ame deshita? Yan ay ame ja arimasen deshita. Ano naman yung negative ng yukata? Yukuna Kata des. Hai. Okay. Yukuna Next. kata des. Hai. Next, number 3. Ega wa omoshiro ko na. Omoshiro kata desu ka? Tas ano yung negative ng omoshiro kata desu? Yan ay tama si Ruasan. Omoshiro ko na. Omoshiro ko na kata desu. Okay? Basa kibasa minasan. Ega wa. Ega wa. Ano nga yung ega? Okay, movie. Tama. Movie. Hai. Ano yung omoshiroi? Omoshiroi, interesting. Interesting ba yung movie? Sagot niya, iye. So, negative form ng omoshiroi, omoshiro ko na katta desu. Okay, basa nga minasan. Aigawa. Omoshiro ko na Omoshiro katta desu ka? kata desu ka? Hai, sagot. Ire. Iye. Iye. Iye means no. Iye, ammari, not very interesting. Ammari omoshiro ko na katta desu. Okay, ano nga yung negative ng omoshiro katta? Yan ay omoshiro kunai kuna katta. kata des. Hai, okay. Next, number 4. Shiken wa kantan desu ka? Ano yung shiken? Exam. Hai, okay, exam. Ay. Tama, exam. Ano naman yung kantan? Yung kantan, yan ay easy. Easy lang ba yung exam? Madali lang ba yung exam? Sagot niya, iye. Iye. Ano yung negative form ng kantan? Kasi yung kantan na adjective, kaya yung idudugtong, ja arimasen desu. Kantan, ja arimasen. Okay, pakibasa nga minasan, shiken wa kantan desu ka? Kantan desu ka? Hai, yung sagot, Iye. iye. Ammari. Kantan. Kantan. Labo.
Kantan ja arimasen Kantan Ja deshita. arimasen deshita. Hi, okay. Ano yung kantan? Kantan ay Easy. Is easy. Ano yung difficult? Ay, ano nga is? Mozukashi. Mojukashi. Mojukashi. Mozukashi desu. Yung difficult, guys, yan naman yung i-adjective, mozukashi. Na end, yung end ng mozukashi, i. Kaya belong siya sa i-adjective. Yung kantan, belong siya sa na-adjective. Okay, next, number 5. Senshu wa izugashi katta desu ka? Ano yung senshu? Senshu. Hi. Senshu. Wait. Senshu. Ano nga yun? Yan ay last week. Last week. Hi. Tapos, sinabi niya dito, tinatanong kanya kung busy ka ba last week. Izugashi, busy. Sagot naman niya, iye. Yeah. Yung izugashi, i-adjective na adjective. I-adjective. Kasi yung last nito guys ay i. Kaya belong siya sa i-adjective, kaya magiging izugashi kuna katta desu. Bakit nga may katta? Kasi dahil sa senshu, last week. So, ibig sabihin, nangyari na. Past tense, kaya naging may katta dito. May katta dito. Pag hindi past tense, guys, ibig sabihin, for example, konshu, this week, hindi pa siya nangyayari, or raishu, next week, hindi na siya lalagyan ng kata. Magiging isugashi kunai. Raishu. Isugashi kunai des lang. Pag raishu, next week mo pa, hindi pa nangyari yung action. Pero nangyari na kasi senshu, kaya may kata. Okay, minasan, wakarimasu ka, minasan. Minasan, wakarimasu ka. Yan ay naiintindihan. Minasan. Okay lang yan. konti lang sensei. Okay, dapat pag-aralan nyo yung kung paano i-change yung i-adjective tsaka na-adjective. Nandun yun sa discussion natin, lesson 12. Okay? Okay po. Sige, mag-review lang minasan na. Next, we will proceed. This time, number 1, bakit dochira yung ginamit? Kasi, pinapapili ka kung alin yung mas gusto mo. Which one? Which one do you like? Suki. Like. Tas dochira ga, which one do you like? Natsu or fuyu? Ano nga yung natsu? Summer. Summer. Ano yung fuyu? Winter. Winter. Okay. Kasi yung sagot niya dito, guys, fuyu no hoga suki desu. Di ba na-discuss natin to yung hoga? Ito yung answer mo pag nandito si dochira. Pag nandito si dochira, guys, ibig sabihin ng hoga, I like winter more. Fuyu no hoga suki desu. Pakibasa nga minasan, natsu to Natsu to. Ano yan? fuyu, Ano? Fuyu? fuyu to Fuyu to. dochira. Dochira. Dochira ga. Ano yung like? Lang. Suki. Suki desu ka? Suki desu. Sasagot, fuyu no Fuyu no hoga hoga desu. suki desu. Suki desu. Hi, okay. Next, number 2. Kazuko de dare. Bakit dare yung Dare. sagot dito? Kasi yung answer ay chichi, tao. Kaya yung dare kasi yan ay who. Tinatanong kasi Kazuko de dare ga ichiban yori ga juzu desu. Sino yung mas magaling magluto? Sagot niya dito, chichi ga ichiban jozu desu. Mas magaling yung
Father. Father. Ano yung kazoku? Fam. Hi, tama. Sa Family. 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 Ay. Hi, sa family. Sa family ninyo, sino yung mas magaling Juzu, good at. Good at cooking, sagot. Chichiga, ichiban. Juzu test. Yung father ang mas magaling. Okay, next we have number 3. Suputsute. Nani. Bakit nani yung answer? Kasi what? What sports? Yung sagot kasi dito sa kausap niya, ito yung clue guys. Ito yung clue nasa sagot. Saka ga ichiban omoshiroi desu. Soccer. Mas gusto niya daw yung soccer Soccer. kasi interesting. Yung omoshiroi, interesting. Again, yung tanong ng kausap niya, suputsude. Nani ga ichiban omoshiroi desu ka? What sports do you like most? Yung sagot, saka ga ichiban omoshiroi desu. Saka ga chiramoy. Ano nga yung nani? Ano? What? What? Okay, kaya what? Nakatama kayo dito, guys? Hindi. Ay, okay. Okay lang yan. Yes, Kasi need nyo hinulaan kasi... ko lang, Sensei. Ha? Parang oo lahat ng sagot ko dyan. Ay, parang, ano ba, Sensei, yung X? Ha? Mali. Mali. Parang tama lahat ng sagot ko dyan. Oh, wow. Parang 1 to 5. Hinulaan ko lang. Hi, yukata. Good job, Ruel-san. Ano nga yung dare? Oo. Ano yung dochira? Which one? Which one? Hi, okay. Next, we will proceed. Number 4. Nihon de. Ano yung nihon? Japanese. Japan. Nihon de Japan. doko ga ichiban hito ga ue desu ka? Saan daw mas maraming tao? Hito ga ue. Maraming tao. Where? Kasi, ano yung where? Yan ay doko. Doko. Ano nga yung where, minasan? Doko. Okay. Doko. Nasagot niya dito, yung Tokyo daw ang mas maraming tao. Tokyo ga ichiban ui desu. Ano yung ui? Marami. Marami. Okay. Next, number 5. Ishukan de itsu nan yobi ga ichiban isugashi desu ka? Mitsubishi. Kailan ka daw? Busy. Sagot naman niya, getsuyobi. Ano yung getsuyobi? Monday. Okay, very good. Monday. Sa Monday daw siya, busy. Ano nga yung busy, minasan? Yan ay izugashi. Isugashi. Ano yung busy? Isugashi. Ay, ano naman yung Monday? Getsuyobi. Getsuyobi. Tama. Okay. Minasan, ano nga yung itsu? When? When? Itsu, yan ay when. Ano yung doku? Where? With who? Where yung doku? Yung who? Dare. Ay, dare. Ano nga yung itsu? When? When. When. Ano naman pag dare? Who? Who. Ano yung duko? Where? Where? Ano naman yung ikura? How much? How much? Okay. Minasan, wakarimasu ka minasan? Hi, okay. This time, magbabasa tayo. And then, wait muna, minasan na. Mag-CR muna. Proceed. Babasahin natin to. Doku ga ichiban ii desu ka? Yan yung title. Ibig sabihin, which is the best? Which one is the best? Kasi yung ichiban yan ay for most, diba? Most, best. Okay, the answer. Watashi no uchi no chikaku ni supa ga mitsu arimasu. Ano yung naiintindihan niyo doon, minasan? Ulitin ko ha. Watashi no uchi no chikaku ni
Supa ga mitsu arimasu. Malapit pa sa school Parang yung bahay. Watashi na lang. Okay, tama. Malapit. Kasi nandito si Chikaku. Yung bahay daw nila, yung Uchi, bahay niya malapit sa tatlong School. supermarket. Supermarket. Supa. So, Kaya, next, you proceed. Mainichi ya to ABC. ABC suto ya to. And, ano ito? Jashin. Jashin des. Ano ang mga pangalan ng mga supermarket? We have Mainichi ya, Yash. Yashin. ABC Sutoya, Jashin. Okay, yan yung tatlong mga supermarket na malapit sa bahay niya. Next, Mainichi ya. Mainichi ya wa ichiban chisai misi desu ga chikai desu. Ibig sabihin, yung pinaka-small. Ano nga yung chikai? small. Small. Ang Smallest. pinaka-small na supermarket ay ang ABC. Mainichiya. So, Mainichiya. Pero may but dito, guys. But, kasi kahit pinakamaliit yung Mainichiya, yan ang pinaka-malapit sa bahay nila. Chikai. That is the closest supermarket sa bahay. Tapos, uchi kara aruite 5 分 desu. Ano yung naintindihan niyo doon? From their house, uchi kara, kasi yung kara, guys, yan ay from. From their house, ano yung aruite? Maglalakad. Maglalakad lang siya for gofun. Ano yung gofun? 5 minutes. 5 minutes. Hay. Lalakarin niya lang for 5 minutes. Makakarating na siya sa, ano yung pinakamalapit na supermarket? Mainichiya. Mainichiya. Tapos, next sentence, atarashi sakana ga ui desu. Okay. Ano ibig sabihin? Atarashi sakana. Bagong Mga bagong, ano yung sakana? Isda. isda. Okay. Marami daw mga bagong isda sa supermarket na yon. Uy, marami. Yasai ya kodamono. Ano yung yasai? It, Yan vegetable. ay? Tama, vegetables. Ano naman yung kudamono? Yan ay fruits. Yung fruits, yan. Vegetables and fruits. Uy, des. Marami din daw vegetable and fruits. Tapos, gaikoku. Gaikoku. Wait, minasan na muna ako ng tubig. Right. Minasan? Gaikoku no? Ano yung gaikoku? Foreign. Foreign. Pag gaikoku jin, mga foreigners. Dito, gaikoku no mono. Mga foreign goods. Kasi yung mono, guys, yan ay things. Gaikoku no mono, mga foreign goods, zenzen arimasen. Ibig sabihin, nagtitinda din sila ng, wala. Wala silang mga foreign, kasi arimasen, wala. Wala silang mga foreign na, pero andito si Zenzen. Ano nga yung Zenzen, minasan? Wala. Receive. Zenzen, not very. Totally, walang mga gaikoku no mono. Next, ang ABC Sutoya. Next, nandito naman tayo sa another supermarket, which is ang ABC Suto. ABC.
ABC Sotoya wa Uchikara Aruite. Ano yung 15 minutes sa Nihongo? Yan ay Jogofun. Jogofun kakarimasu. Sa ang ABC naman, ang layo niya mula sa bahay ay lalakarin, aruite, ng 15 minutes. Jogofun. Tapos, Nikko ga uwi des. Sa ABC naman, guys, ano yung marami? Uy. Nikko. Hindi ko Ano yung pala. Nikko? Meat. Meat. Tama, yung uwi marami. Marami daw meat. Ichiban yasui mesi desu. Okay. Ito ang pinaka, ano ibig sabihin? Pinakamalaki. Marami. Ito ang pinaka, ano yung yasui? Malaki. Yasui ay minasan. Yes. Malaki, sensei. Ay, Ha? hindi pala. Yasui? Yung malaki, yan ay uki. Okay. Yung Pala yun. yasui, hindi, Marami. hindi ano yung sa Tagalog nung not expensive. Mura. Hindi mahal. Mura lang. Mura yung mga, ito daw yung pinakamura na supermarket, Ichiban. This is the Supermarket. most cheapest store or supermarket. Gaikoku no mono mo arimasu ka? Okay, ang dito naman guys, kung sa Mainichiya, walang mga foreign goods, sa ABC Sotoya, may mga foreign goods. Tapos, Dashin yori sukunai desu. Okay, ano naman ibig sabihin? Andito si Yori. Yori, mga foreigner. Yung Jashi naman ang pinaka largest. Uy, largest na supermarket. Tapos, uishi pan ga arimasu. May mga pan. Ano yung pan? Bread. May mga uishi. Delicious na mga bread. Uishi pan ga arimasu. Jashin. Jashin wa ichiban toy desu. Ibig sabihin, ito ang pinaka, ano yung toy? Okay. Tama, pinaka malaki. Sakana wa ammari ukunai desu. Ano ibig sabihin? Walang mga Sakana. walang mga sakana. Sukunai, negative form. Niku ga taksan arimasu. Kahit walang mga fish, may marami namang niku, meat, taksan. Meat. Taksan. Tapos, gaikoku no mono ga uwi desu. Marami ding mga foreign goods. Nagtitinda din sila ng mga foreign goods. Totemo uwe nesi desu. Okay, ito yung pinaka malaki na store. Nesi. AB Sotoya yori o uki desu. Pero, among the three, ang pinakamalaki ay ang pinaka the best ay ang ABC to. ABC. Tapos, Mitsuno, Misino, Nakade, Watashi wa ABC ga ichiban suki desu. At ang pinakagusto niya sa tatlo ay ang ABC Sotoya. Ichiban suki. Bakit nga? Ano nga yung suki? Like. Pinakagusto niya ay ang ABC Soto. Okay, we will answer. Bakit X? Hindi to tama. Itong ating basahin. Ay, sorry guys, awkward nung Tagalog ko.
Okay. Mainichi ya no sakana wa atarashi desu ka? Sukunai desu. Tama ba na sa mainichi, yung mga sakana, ano nga yung sakana? Isda. Isda. Yung hindi daw bago. Tama ba? Yung sabi kasi dito, bago yung mga fish ng mainichi. Hindi. Okay, ito. Atarashi sakana ga oi desu. Marami silang mga bagong isda. So, kaya X yung answer dito. Mali yung sentence na to. Next, number 2. ABC Sutoya wa mainichi ya yori yasui desu. 30. Tama ba to guys na ang ABC ang cheapest, pinakamura? Ay, Yan ay tama. tama. Okay, saan dito yung nagsabi na yung ABC ya ay mas cheap? Hanapin natin. Ito sa baba, sensei. Ha? Yasui. Hanapin natin yung Yasui. Nagsasabi na mura lang. Teka muna. ABC wa ABC. ABC. Oh, nakita nyo guys, yung mata ko, hindi ko nahanap yung sentence na nagsasabi na yung ABC ang Sa mura. pinakababa ata, sensei. Ito sa pinakababa. Ito. Nakita ko na. ABC wa, ito. Ayun. Ito siya, ABC, Yasui Messi desu. Ichiban, Yasui Messi desu. Yung ABC ang pinaka the most cheap. Kaya, ang answer natin dito, circle. So, tama yung sentence na to. Number 2. Next, number 3. Mitsu no Messi de Jashin ga ichiban uki desu. Tama ba na pinakamalaki ang Jashin na supermarket? Okay, tama. Ito. Yashi wa chiban toy desu. Malaki. Next. Number 4. Mainichi ya duitsu no wine ga arimasu. Tama ba sa Mainichi na supermarket, nagtitinda sila ng mga from Germany na mga wine? Duitsu, Germany. Wine, nagtitinda ba sila ng wine sa binasa natin? Iya. Iye, okay. Wala silang wine na minention dito. So, X to. Next, number 5. Watashi no uchi kara ABC Sutoya ga ichiban chikai desu. Ano yung chikai? Tama ba na ABC yung pinakamalapit sa bahay nila? Iya. Iye, kasi ang pinakamalapit ay Mainichiya. Dalawa Mainichiya lang wa ichiban chisai messi desu ka chikai desu. Kahit pinakamaliit yung Mainichi na supermarket, ito rin yung pinakamalapit, chikai. Okay? Minasan, makibasa minasan, 1 to 5. Mainichi, Mainichi. Mainichiya Mainichi yan. no sakana wa Sakana. atarashi desu ka? Atarashi desu ka. Hi. Asan na yung bang classmate mo, Roel-san? Baka po nakatulog na sensei. Jomar-san, Davis-san, Ana-san. Oh, mag-participate ha, minasan. Again, basahin. Mainichi ya Mainichi. Mainichiya no no. Ano yung fish? Sakana. Sakana. sakana wa Hi. Ano yung bago? Atarashi. Atarashi. Atarashi desu. Hi. Ito. Sukunai desu.
Sukunides. Sukunides. Hi, okay. Next, number 2. ABC Sukunides. Sutoya. ABC Futoya. ABC Futoya. Wa. Hi. Mm. Mainichiya. Mainichiwa. Mainichiya. Ri. Yori. 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 Ides ka. Ides. Ano to? Hindi mabasa. Yasui desu. Yasuides. Yasuides. Hi. Next, number 3. Mitsu. Mitsu. Mitsuno. No. Ayan. Neside. Meside. Hi. Jashin. Yashi. Jashinga. Yashinga. Ichiban. 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 Mimi. Ichiban. Uki. Uki desu. Uki desu. Ay, okay. Desu. Uki desu. Okay desu. Hi. Uki desu. Uki desu. Next, number 4. Mainichiya. 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 Ni. Yo. Ruitsu no. Uichi no. Wine ga. Wine. Wine ga. Wine ga. Arimasu. Hi. Number 5. Watashi no. Watashi no. Watashi no. Uchigara. Uchigara. ABC. ABC Sutoya. ABC Sutoya ga. Ichiban. Hi. Chikai desu. Hi. Chikai desu. Minasan, ano nga yung near? Yung malapit? Chikai. Chikai. Ano naman yung maliit? Chisai. Okay. Ang pinagkaiba, chisai, chikai. Chisai, chikai. Ano nga yung chisai? Maliit. Maliit. Ang chikai? Malapit. Malapit. Hi. Ano naman yung isda? Sakana. Hi. Ano naman pag meat? Yan ay? Niko. Niko. Hi. Ano naman pag meat ng chicken? Yan ay toriniko. Toriniko. Hi. Ano naman pag uchi? Bahay. Bahay. Ano naman yung mitsu? Ito guys, mitsu. Mitsu. Yan ay? Three things. Yung tsu kasi, yan ay for counting general things. Ano naman pag yasui? Pinaka mura. Okay. Ano naman pag atarashi? New. Atarashi, bago. Ang karuy, luma. Okay. Minasan? Minasan? Again, ano yung bago? Atarashi. Atarashi. Ano yung luma? Atarashi. Karoy. Kuruy. Karoy. Ay, okay. Minasan, I'll give you a break muna. Hindi kayo nakapag-break. Pahinga muna yung mga brain cells before tamo proceed sa lesson 13. Lesson. Tama, 13 no? Okay. Yasumimashou, minasan. Minasan, we will start with our lesson 13. We have here our vocabularies. Ano yung enjoy oneself or play? Yan ay minasan. Minasan.
Asobimas. Ay, asubimas. Ano naman pag swim? Yan Oyo. ay. Ay, Oyo. uyogimas. Gimas. Ay, ano naman pag go to meet or welcome? Mekan. Mu, Ay, Pokar. mukairimas. Mukairimas. Ay, ano yung get tired? Tsukari. Tsukari. Tsukarimas. 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 Ay, ano naman pag send a letter? Ano nga yung letter, minasan? Yan ay tegami. Send a letter, tegami, pero pag send na verb, yan ay ukurimas. So in a Ukurimas. sentence, send a letter is tegami o ukurimas. Kayo nga minasan, tegami o Tegamo. tegami. Arimas. Tegami. Tegami. Tapos yung particle o, tegami o. Tegami. Tegami o. Ano yung send? Okuri. Okuri. Ukurimas. Okurimas. Okurimas. Ay, ukurimas. Ano naman yung enter? A coffee shop. Ano yung coffee shop? Yan ay kisaten. Pero pag Kisaten. enter, Isa. yan ay hairimas. Arimas. Tapos yung particle ni, kasi destination for particle ni, kisaten ni Ah. hairimas. Pakibasa minasan, kesaten ni Kisaten. Kesa tani. hairimas. Kairimas. Kairimas. Ano nga yung hairimas? Yan ay Enter. verb ng enter. Ano naman pag coffee shop? Kohe. Kes. Kohiya, tama, kohiya, ay kafeya or kesaten. Kesaten. Ano Kesa. naman pag go out? Go out guys, yan ay demas. Demas. Ang coffee shop, kesaten o demas. Minasan? Kesaten o Kesa ten o. demas. Demas. Ay, okay. Yan ay go out of a coffee shop. Ano naman pag marry or get married? Yan ay kekkonshimasu. Kekkonshimas. Ay, kekkonshimasu. Ano naman pag do shopping? Kaimono wa shimasu. Kaimono o shimasu. Kaimono o. Shimas. Okay. Ano naman pag have a meal or mag-dine in? Shiyoku. Shokudo, ay sokoshi, Shokushi wo. Shimasu. Shimas. Ay, ano naman yung take a walk in the park? Ano nga yung park? Kowen. Kowen, tama. Kowen, tapos particle o. Yung walk, guys, yan ay sanpo shimasu. Minasan, again, kowen o sanpo shimasu. Gowin o. San. Keshimas. Sanpo shimasu. Ano naman San pag, Koshimas. ay, ano naman yung narrow or small? Pero yung ibig sabihin na small dito, guys, ay ang room. Yes? Yan ay semi. Semai. Ano naman pag municipal hall or city hall? Shiyoku. Shiyaku. Koshi. Yaku. Kokochi. Yakoshu. Shiyakushu. Ay, yakoshu. Yak. Ano naman pag swimming pool? So, Soijo. So, Soijo. Hoijo. so may Or? masasoy. Matawa puru. Ano yung, pero kasagaran yung always na ginagamit, suejo. Ano naman pag river? Kowa. Hawa. Kawa. Kawa. Ano yung economy? Tenzai.
Economy. Minasan. Kesar. Hi, Kezar. Ano naman pag fine arts? Bijutsu. Fine arts, yan ay biju. Ay, Bijutsu pala. Bijutsu. Tama, bijutsu. Ano yung fine arts? Bijutsu. Bijutsu. Ay bijutsu. Tapos yung art museum, yan ay bijutsukan. Ano lang siya? Lalagyan lang ng kan, bijutsukan. Pag art museum. Ano naman pag fishing? Suri. Suri. Turi. Ano naman yung ski? Uso to sa mag-snow ng suki. Yoki. Suki. Suki. Ano naman pag meeting or hold a conference? Kaigi. Kaigi Wo. o. Suri. Kaigi o suru. Suri. Kaigi o Kaigi suru. o suru. Ano naman ang registration? Roroku. Toroku. Koroku. Oroku. Ano naman yung weekend? Shumatsu. Iyo. Shumatsu. Shiyomatsu. Ano naman ang about? This is for time. Goru. Goro. Goru or garahe. Next, ano naman pag something? Nanika. Nanika. Pag somewhere, doku ka. Boku pa. Hi. Ano naman pag hungry? Onaka. Unakaga. Onaka. Unakaga suita. Uita. Okay. Onakaga. Onakaga. Watashi wa onakaga tsuita. Hi. Unakaga suita. Ano naman pag I'm full? Busog na ako. Onakaga. Onakaga Ga ipay. ipay. Unakaga ipay. Ipay. Ano naman pag I'm thirsty? Odoga. Wash. Nodoga wara. Nodoga kawaita. Kawaita. Nodoga kawaita. Nodoga kawaita. Hi. Ano naman pag I agree with you? Anatani. Anatani. Sansei. Okay. Sansei shimasu. Anatani sansei shimasu. I agree with you. How about let's do that? Sorry wa. Tama. Sorry wa. Sorry wa. Shimashi. Ay, gomen. O to. O. Sorry o. Sorry wa. Sorry o. Shimasho. 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 Ano naman pag may I take your order? Yan ay gochumon o ukishite moroshi deshouka? Gochumon o ukishite moyoroshi deshouka? Again, goshomon o ukishite Moyoroshi deshouka? Deshoka. Hi, okay. Next, we have please wait. Shosho Kiyoshi. omatsu kudasai. Shosho omatsu kudasai. Omachi kudasai. Ano yung kudasai? Please. Please. Ano naman pag Russia? Yung Russia, guys, yan ay Russia.
Ano naman pag movie theater? Iyakan. Uga. Egakan. Egakan. Iyakan. Ano nga yung movie theater? Egakan. Iyakan. Ay, egakan. Ano naman pag zoo? Dubunsuan. Nasaan? Dubutsuan. Nakadadunod. Ano yung zoo? Dobutsuan. Ay, ano naman pag botanical garden? Iyoko. Butsuan. Shukubutsuan. Sukubutsuan. Okay. Ano naman pag amusement park? Dito nagde-date yung mga girlfriend. Yoenchi. Yuanchi. Buddhist temple for Buddhist people. Tera. Tera. Ay, pag for Christians, yung Christian church nila doon, yun ay Kyokai. Yokai. Ay, for Muslim, ang mosque, Musuke. Suku. Ay, Suku. ano naman pag gymnasium? Yan ay Taekwondo. Taekwondo. Ay, ano yung mosque? Taekwondo. Yan ay Yung Musuke. Minasan, ano yung mosque? mosque. Musuke. Musuke. Ano naman pag Christian church? Taekwondo. Kyokai. Kyokai. Yokai. For Buddhist temple, Tera. Tera. Ano naman pag Immigration Bureau? Pagdating nyo ng Japan, dapat kayo pumunta sa immigration. Yan ay Nyokuku kan Rikyoku. Nyokuku kan Rikyoku. Ryoku. Again, Nyokuku kan Ryokyoku. Nyokuku kan ay Rikyoku. Right. Next, we have City Hall. Yung City Hall, Yakoshu. Yakoshiyu. Ano naman pag police station? Yan ay Satsusho. Okay, i-remember to guys ha. Importante to for emergency. Police station, Kesatsuso. Ano nga, minasan? Satsuso. Ay. Ano naman pag parking lot? Parking lot. Shoshochiyo. Shaju. Shaju. Minasan? Shoshu. Hi. Shaju. Minasan? Ano Parking lot. naman pag senior high school? Kotogaku. Yung school kasi guys, yan ay gaku. Pero pag senior high school, Kotogaku. Ano naman pag kindergarten? Ochi. Yochien. Hi. Ano naman pag elementary school?
Shogaku. Shogaku. Ano pag elementary school, minasan? Shogaku. Yogaku. Ay, ano naman pag ah mali na to, natapos na yan dito. Junior high school, yan ay Shugaku. Ito ay shu. Ito chu. Yogaku. At chu. Shogaku, Shugaku. Yogaku. Okay. Minasan, I'll give you 5 minutes to read it on your own. Tapos magtatanong ako mamaya para ma-master natin yung mga vocabularies. Kasi need nyo kasi may master yung vocabularies para maka-answer na kayo sa mga exam. Kasi nahirapan kayo mag-understand ng word eh. Pag na-understand nyo na guys, madali na lang. Alam nyo na magbasa, pero yung mga words, hindi nyo pa alam anong meaning, kaya nahihirapan kayo. Okay? Ako kabis po ma'am, nahihirapan pa. Oo nga. Kaya, 5 minutes, i-familiarize yung mga words, and then magtatanong ako. Okay? Mamaya. Dozo minasan. Sensei. Ay, okay. Ano yung Russia? Ano nga itong O? Russia. Yan Ay. ang Oh. Russia. Okay, Russia. Ano naman pag river? Kawa. Kahawa. Hay. Ano naman pag fishing? Suri. Suri. Hi. Suri. Ano naman pag get tired? Tired. Sukarimas. Sukarimas. Ano naman pag Christian church? Yokai. Hi, yokai. Ano naman pag mosque? Ano ba sabi? Sige. Ano yan eh? Nasa Y. Ha? Mosque. Katakana yan, mosuke. Katakana. Mosuke. Ay, ano naman pag Buddhist temple? Buddhist Temple. Buddhist temple, yan ay? Temple. Tera. Okay, tera. Okay, but minasan, we will not waste time. We will proceed with our first topic. Assignment yun na lang to ha, i-memorize yung mga vocabularies. Para mas ma-widen pa yung mga words na alam nyo sa Nihongo. Right. This time, the first topic is ga hoshi, means I want. For example, I want money. Ito yung money. Yung money, yan ay okane. Ito yung kanji ng money. Okane ga. Ito lang yung pattern. Ga hoshi. Okane ga hoshi desu. Meaning, I want money. Ano nga yung I want? Ga hoshi. Yung okane, money. Okay, next we have I don't want any time. So, yung hoshi guys, i-adjective na adjective. Kasi nandito si i. Okay, very good. Yung negative niya, kasi sabi niya dito, I don't want, magiging hoshi kunai. Kunai yung i, papalit sa i pag negative. Kasi I don't want any time. Ano yung time? Chikan. Okay, yung pattern, ga hoshi. Okay, kayo nga. Pero negative ha, form ng hoshi. Chikanga. Hoshi kunai desu. Okay, meaning I don't want any time. Next, we have someday. I want to have my own house. Ano yung someday? Itsuka. Okay, itsuka. Jibon no. Own. Jibon no
Iye. Yung ano yung house? Iye. I, Iye. Jibuno, iye ga. Tas yung pattern? Ga hushi desu. Des. Okay, pakibasa. Itsuka jibuno Itsuka Itsuka jibuno iye iga ga hushi. hushi desu. Okay. This time, maka-learn mo kung paano sabihin yung I want. I want a nice shirt. Paano natin sasabihin? Ano yung shirt? Shatsu. Puso. Satsu. Shatsu. Ano naman yung nice or beautiful na shirt? Kiray. Kirei. So, yung Kirei. answer dito, kirei na shatsu ga. Ito, pattern, hushi desu. Ibasa minasan? Kiray. Kirei Ga. na. Kirei na? Kirei na. Kiray na. Bakit na yung Hushi. ginamit? Kasi, na-adjective to. Pag nandito yung noun, guys, yung adjective, lalagyan ng na. Kirei na shatsu. Yung noun dito yung t-shirt. Kirei na shatsu ga hushi desu. Again, ano, I want a nice shirt. Ano yung nice or beautiful? Kirei. Kirei. Kiray. Kirei. Ibasa minasan, kirei na Kirei na. Kiray na. Kirei na. shatsu ga Itsuga Setsuga. hushi desu. Hushi desu. Okay, yan yung pattern. Hushi Ano nga desu. yung pattern? Ga Hushi hoshi. desu. Mushi desu. Ga hoshi. Ga yung particle. Ga. Tas hoshi, Ga. I want. Mushi. Next, I want a cat. Ano yung cat? Niku. Okay. Nico, wala namang adjective dito. So, lahos lang. Ano yung sa Tagalog yung lahos? Diretso. Diretso lang. I want a cat. Nico, tas yung pattern? Hushi Nikuga desu. Okay, tama. Hushi Nico desu. ga hushi desu. Next, we have I want a bag. A new bag. Okay, nandito yung adjective, new. Ano yung new? Tarashi. Atarashi. Very good. Ang atarashi na adjective, i-adjective. Adjective. Yan ay, yung ano yung pinaka sa huli ng atarashi? Letter na pinaka-last sa atarashi. I. E or I. E sa kanila, sa basa sa Nihongo, E. I sa atin, di ba ito yung spelling ng atarashi, guys? Isulat ko ha. Ito yung atarashi. Tapos yung last niyan, di ba, E. Kaya, E. consider siya na E-adjective. Pag E-adjective, need ba lagyan ng na? Pagkasunod ay noun? Yung noun dito, E. bag. Okay, E. No need for you to add na. Diretso lang. Atarashi, Atarashi. kaban. Tarashi. Kaban. Atarashi kaban. Hay. Ga. Ano yung pattern? Hushi desu. Okay, very good. Ga. Atarashi, kaban, Hushi desu. ga. Mushi. Teka. Hushi desu. Okay. Tarashi. Kaban. Ulitin, basahin. Atarashi, kabanga. Atarashi Atarashi kaban. kaban. Ga. Hushi desu. Okay, very good. Next, I don't want any time together with my family. Ano yung family? Family ay kazoku. Kazoku. Tas yung particle na with ay to. With or and to. So, kazoku to. Kazoku to. Ano naman pag together? Isho ni. Or isho. Kazoku to. Isho no. Tas ano yung time? Yan, Jikan. okay, very good. Jikan. Kazoku to isho no jikan. Tas yung pattern Hushi desu. ga hushi desu. Hushi desu. Okay, huwag kalimutan yung ga, ha? Ga hushi Ga. desu. Ay, sorry. Sorry. Mushi. Nakalimutan natin na I don't want. So, negative ng hushi, papalitan yung i, magiging hushi kunai desu. Kunai. Isulat ko, guys, ha? Para mas... Yung spelling, di ba, kay hushi. Ang hushi, i-adjective na adjective. I-adjective. I-adjective. Ano yung i-change pag i-adjective na negative? Yung idudugtong ay kunai.
Kunay. Kaya ito guys, nagiging erase na tong Hoshi i. kunai. I-erase yung isa ka i. Hushikunai desu. Yan ay I don't want. Ano nga yung I don't want? Hoshi kunai. Hoshi Okay, kunai. very good. Hushikunai. Hushikunai. Pakibasa, I don't want time together with my family. Kazoku to. Kazuko no. Kasoku Kazoku to. to. Kazuko to. Ishu ni. Ishon no. Tama. Ishu no. Sorry. Ishu Yun ni no. Ishu no. Bakit no? ga. Bakit no yung parte ko? Kasi possession. I don't. Time. Ishu no jikan. Chicken. No chikan. Yung pattern. Ga. 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 Moshi. Hoshi desu. Hoshi, negative form siya. I don't want. Hoshi kunai desu. Hoshi kunai Hoshi desu. kunai. Ano nga pag I want? Hoshi. Hoshi desu. Pag I don't want, Hoshi kunai. okay, It's very nice. next, I want nice friends. Ano yung nice? Yung mababait. Yasashi. Yasashi. Ha? Ay, mali. Yung Kakuyi. suteki. Yung mga kind Suteki. na person. Nice. Suteki or wonderful na friends. Suteki. Ano yung suteki? I-adjective na adjective. Yung spelling niya guys, I. ingani guys. I. Ay, I, hindi. Ay. Ito yung spelling. Wala naman siyang isang I dito. Sute. Wala, hindi naman siya ganyan. Suteki. So, suteki. na-adjective. So, pag na-adjective, dudugtungan ng na. Suteki na. Suteki na. Ano yung friends? Tomodachi. Tomodachi. Tomodachi ga. Pattern. Very good. Ga. Hoshi desu. Okay. Ga hoshi desu. Pakibasa minasan. Suteki na. Suteki na. Tomodachi ga. Hoshi desu. Hoshi desu. Okay. Moshi desu. Pag-aralan to guys ha. Lalabas nito sa exam. Next, we have, I want a lot of delicious cake. Ano yung cake? Keki. Kiki. Oishi. Okay, very good. Oishi, mauna yung adjective. Oishi. 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 Adjective na Yes. adjective. Ano yung oishi, guys? Na. I-adjective? Ito yung Na. spelling. Ito yung spelling. Oishi. So, I. i-adjective. Okay, very good. Oishi. So, hindi na kinanglan alagyan pa ng na. Oishi keiki. Oishi keki. Oishi kiki. Tapos yung pattern. Oishi keki ga. Ga. Hoshi Ga. desu. Tama, guys. May ga. Pero andito Ga. si lot. Hoshi desu. Ano yung lot? Marami. Yan ay taksan. Taksan. So, oishi keiki ga Oishi taksan. keki ga. Oishi kiki ga. Taksan ga. Hoshi Oishi desu. desu. Okay, Oishi. very good. Oishi. Ay, sorry. Sinong gusto mag-answer lahat? Basahin muna natin, guys. Okay. Minasan, Yondi Kodasai, minasan, pakibasa, kirei na. I want nice shirt. Kirei na. Kirei na. Tatsu. Katsu. Utatsuga. Tatsu ga. Katsu ga. Oishi desu. Hoshi desu. Moshi. Yung Hoshi oishi, desu. Moshi desu. yung oishi, delicious yan. Masarap. Hoshi. Hoshi. Moshi. Hi, hoshi. Moshi. Moshi desu. Yung oishi, ito yung oishi, delicious yan. Pag hoshi, Delicious. I want. Okay, next, number 2, I want the cat. Kino ga. Hoshi desu. Neko, neko. Ay, neko. Nekuga. Neko Kino, ga. Moshi. ano yung Hoshi kino desu. minasan? Kino, yan na, yesterday. Hindi siya kino, neko. Neko ga. Nekuga. Neko ga. Hoshi desu. Okay, neko ga hoshi desu. If yung kausap mo, friend mo lang, malapit na kaibigan, pwede na hindi maging formal, wala nang des. Pero for formality, hindi mo kakilala yung tao, neko ga hoshi desu. Okay, that's the difference between with this or without this. Next, I want a new bag. Atarashi ga. Hindi atarashi Kaban. kaban. Atarashi kaban ga.
Atarashi ka Hoshi man desu. ga. Okay, hushi desu. Next, I don't want time together with my family. Kazoku. 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 To, yung particle to, ano nga yung gamit nito? And or Kazoku. with. With my friends, or sorry, with my family. Ishoni, ano yung ishoni? Together. Tas, pero may no particle kasi possession ay yung time. Jikan, ano yung ngayon time? Jikan. Jikan. Okay. Kazoku to. Kazoku to ishoni jikan ga No, hoshi jikan. desu. No, jikan hoshi desu. Hindi siya hoshi desu kasi I don't want. Guys, wag Oshiroi. Hoshikunai. Kasi ko na. Hoshikunai desu. Okay, ano nga yung i-change pag i-adjective? Kunai. Kunai. Papalitan yung i ng kunai. Next, we have, I want nice friends. Tomodachi. Yung ano yung nice? Kirai. Suteki. Yung kirai, dislike yan. Kirai, dislike. Suteki. Suteki na kasi na adjective. Suteki na tomodachi ga hoshi desu. Okay, hoshi desu. Next, I want a lot of delicious cakes. Cake. Ano yung delicious? Oishi. Oishi. Oishi keiki. Hi. Oishi cake. Keiki ga. Ga. Kasi yung a Ga. lot. Taku-san. Taku-san. Taku-san ga hoshi desu. Hoshi desu. Or hushi. Okay? Minasan, wakarimasu ka minasan kung paano gamitin ng yung ga hushi. Wakarimasu. Hi, okay. That's all for tonight. We finished 10:01. And have a good night, minasan. Yasumimasu. Yasumimasu. Yasuminasai. Hi. Ayos. Sensei, geto. Sensei. Arigatou gozaimasu. Hi, do itashimashita, minasan. Jane. Arigatou gozaimasu. And mata ashita ne. See you tomorrow. Bye. Jane.